السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو کلاس ہے اس میں انشاءاللہ تعالی جو احوال مزید ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے جو ہے شوہر اور والد اور باپ شریک بھائی ماں شریک بھائی اور اسی طرح جو ہے وہ ایک دادا وغیرہ کے احوال وغیرہ ہم نے پڑھ لیے۔ ابھی ہم آتے ہیں جو ہے نا زوجہ کے احوال کی طرف۔ زوج کے احوال کے ضمن میں ہم نے پڑھ بھی لیے تھے، یعنی بیوی کے احوال ہم نے شوہر کے احوال کے ضمن میں پڑھ لیے تھے۔ آج انشاءاللہ الگ سے اس کو پھر سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو اس میں تکرار ہو جائے گا، اور ریپیٹ کرنے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے پیچھے اتنا زیادہ کہ پیچھے سے وہ جو ہے ساتھی ایک ویڈیو موجود ہے نیٹ پہ، وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ابھی ویڈیو دیکھ رہا ہو اس کو ہو کہ یار یہ تو کتاب سے پڑھایا جا رہا ہے جس کتاب سے، تو وہ کتاب کیسے حاصل کی جائے؟ تو کتاب بھی میں ساتھیوں کو جو ان کو پڑھا رہا ہوں گروپ میں وہ ڈال دیتا ہوں، اور انشاءاللہ بعد میں ریکارڈنگ سننے والوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کمنٹ میں اس طرح لنک وغیرہ موجود رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ ہمارے گروپ میں ایک ساتھی ہیں، ان کے چچا کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ عالم دین تھے، اور ابھی جو ہے جو آج ہم سبق پڑھیں گے تو اس میں ان کی نیت کر لیں گے۔ باقی ہمارے مسجد میں ایک جماعت آئی ہوئی ہے، اور بہت خاص جماعت ہے، اس کو میں نے وقت دینا ہے عشاء کے بعد، اس لیے میں جو ہے مغرب کے بعد ہی پڑھا کر خود ہی آپ لوگ خود سے ہی پوری کلاس لے کر جو ہے نا اس کو میں اپلوڈ کر دوں گا، اور جو ہے آپ حضرات پھر اس کو یعنی کلاس میں کوئی لائیو کا سلسلہ نہیں ہو پائے گا۔ بہرحال ساتھی جو ہے اس کو سن لیں اور پھر حل کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب جو ہے وہ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو دیکھیں زوجہ جو ہے جس کو بھی یعنی بیوی، اس کے دو احوال ہیں، ایک تہائی اور دوسرا جو ہے نا چوتھائی ملنے والا۔ یہ پہلے ہماری بات ہو چکی ہے، یہ شوہر کے حصے کا آدھا ہو جاتا ہے، صحیح نا؟ اور اولاد سے مراد کیا ہوتی ہے جو جس کی وجہ سے اولاد بچوں کا حصہ کم ہو، بیوی کا حصہ کم ہو جاتا ہے؟ تو یہاں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی جس کا جو لڑے میت یہ کہہ لیں میت کی بیٹی سے اولاد ہوگی اس کا اعتبار نہیں ہے، میت کے بیٹے سے جو اولاد نیچے تک ہوتی چلے جائے گی وہ جو ہے میاں بیوی کا حصہ کم کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے زوجہ کا حصہ گزر چکا ہے تو اس لیے مزید بات نہیں کرتے۔ سگی بیٹی کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ سگی بیٹی کے تین احوال کیا ہیں؟ ایک بیٹی نصف لے گی ورنہ سب کا دو ثلث، عصبہ میں دو بیٹیوں کے مثل بیٹے کو ملا۔ تو یہ تین احوال ہیں جو سگی بیٹی کے ہوتے ہیں۔ اور یہ ابھی جو ہے میں اس کے اندر ہم تھوڑا سا نیچے چلے جاتے ہیں اگلے صفحے پر تاکہ آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ اچھا، وہ تین احوال کیا ہیں؟ تین احوال دیکھ لیجئے یہاں پر۔ دیکھیں، نصف آدھا، ثلثان دو تہائی، اور عصبہ، یہ تین احوال ہیں کس کے؟ سگی بیٹی کے۔ اگر جو ہے کیا نام ہے بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی موجود ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ عصبہ بنتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہیں نہ کہیں سنا ہوگا اپنے اس میں کہ اب عصبہ کا کس طرح احوال لکھے جاتے ہیں نا، وہ آپ آگے عصبہ کا پورا باب ہے تو اس میں پوری تفصیل پڑھ لیں گے۔ البتہ یہ آپ کو ہم نے بتایا کہ کہیں اگر آپ نے ورثہ کے نام اور احوال لکھنے ہو تو میت کا نشان اور اس کے نیچے بیٹا لکھا ہوا ہے، بیٹی لکھی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جس کا جو حصہ ہوگا وہ لکھ کے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے۔ اچھا، اب بیٹا اور بیٹی کی صورت میں کیا لکھ دیں گے؟ آپ کو پتا ہے بیٹا بھی اور بیٹی بھی ہے، تو بیٹا کے نیچے آپ نے دیکھا تھا کہ آپ عصبہ لکھتے رہے، تو دونوں ہیں تو آپ ایسا کریں بیچ میں عصبہ لکھتے بس۔ اور یہاں اگر آپ کا بہت زیادہ دل کر رہا ہو تو یہ ایک لکیر بھی کھینچ لیں، اس طرح چارٹ سا بنا لیں، یوں بنا لیا اور آپ نے نیچے عصبہ لکھ دیا۔ اچھا، اب یہ کیا ہوگا کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملنا ہے، بس یہ آپ کو یاد ہو۔ اگر جو ہے بیٹا ایک ہے، بیٹی بھی ایک ہے، تو گویا کہ آپ نے وراثت کے تین حصے کیا اور کوئی نہیں ہے وارث، دو اس کو دے دیے، ایک اس کو دے دیا۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ بیٹے پانچ ہیں اور کوئی ورثہ نہیں ہے، مثال ہے بیٹے بیٹے کتنے جناب؟ پانچ ہیں، اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ بیٹی لکھ دیا ہے چلے، تو پانچ ہیں، تو بیٹے کو ڈبل دینا ہے تو پانچ کو ڈبل کر دے، 10 اور پانچ، تو آپ نے گویا کہ 15 حصے کرنے پڑیں گے، جس میں سے آپ جو ہے نا 10 بیٹے کو دیں گے اور 5 بیٹی کو دیں گے، تو ہر ایک کو دو دو
دو دو اور دو مل جائے گا، اور یہاں ہر ایک کو ایک 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 مل جائے گا، صحیح نا؟ تو یہ 15 ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آنے کی والی بات ہے کہ ڈبل دینا ہے اور سنگل دینا ہے اور باقی یہ جو ہے نا اسبہ والی صورت میں ہو گیا۔ اور جو دوسری صورت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے تو اس کو آپ نے کتنا دینا ہے؟ آدھا بس۔ ایک مرنے والے کی ایک بیٹی ہے تو آپ نے اس کو آدھا آدھی جائیداد اس کو ملے گی، کم ہے کیا؟ اور اگر مرنے والے کی آ، دو بیٹیاں ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، ٹو یا ٹو پلس ہے، دو یا دو سے زیادہ، تو آپ نے اس کو دو تہائی دے دینے ہیں، دو تہائی بیٹی کو مل جائے گا۔ میت کا کوئی بیٹا نہ ہو اور سگی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں تو ان تمام کو ثلثان یعنی دو تہائی مل جائیں گے۔ یہ بات آپ کی ہو گئی۔ اب اگلا آپ کا آتا ہے بنات الابن یعنی پوتی۔ پوتی کے احوال کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ اچھا جی، تھوڑا سا اس کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں۔ پوتیوں کا حصہ بالکل بیٹیوں جیسا ہی ہے، ایک بیٹی بھی اگر ہو تو ہے پوتی پوتی کا چھٹا۔ یہ بڑا اچھا انہوں نے سارا وہ سمجھایا ہے۔ ایک بیٹیوں جیسا ہی کیسے ہے؟ مطلب ایک ایسی صورت بھی ہے جس میں اس کو نصف مل رہا ہے، ایک ایسی صورت اس کو ثلثان مل رہا ہے، اچھا ایک صورت ایسی ہے اس میں سدس مل رہا ہے، اچھا ایسی صورت بھی ہے جس میں اسبہ بن رہی ہے، ایسی صورت بھی ہے جس میں محروم ہو رہی ہے، تو ایسے دو صورتیں ہو جائیں جس میں اسبہ بن رہی ہے، ایک دو تین چار پانچ چھ، تو یہ ہم نے یہیں گنوا لیے، اور بھی ہو جائیں گے، سات تک اس کو ہم کھینچ کے چھ تک ہی میرے خیال سے لے جائیں گے اس کو۔ اچھا بھائی کس طرح سے کرنا ہے؟ پوتی جو ہے، پوتی پڑ پوتی سب اس میں شامل ہیں، صحیح نا؟ اچھا ان احوال اس کے احوال پڑھنے سے پہلے ہم کچھ اصول آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ نمبر ایک، اہم باتیں یہ الف کے نام سے کیا بات ہے کہ بھائی شریعت نے لڑکیوں کا فرض زیادہ سے زیادہ دو تہائی رکھا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، یعنی دو بیٹیاں ہیں، دو بیٹیاں ہیں تو ان کو کتنا مل جائے گا؟ دو تہائی ملے گا نہیں ملے گا؟ ایک بیٹی ہے تو اس کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ ہاں دو بیٹیوں کو دو تہائی مل گیا، اب کچھ بچا ہی نہیں، کچھ بچا ہی نہیں کہ پوتی کو ملے یا بہن کو ملے۔ دیکھیں عام طور پہ بیٹا آ جائے نا تو بیٹے کی وجہ سے بھائی بہن محروم ہو جاتے ہیں، اور بیٹے کی وجہ سے اور بہت سارے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹی ایسی ہے کہ بیٹی جو ہے نا کسی کو محروم نہیں کرتی، اور نہ بہن کرتی ہے نہ پوتی کرتی ہے، لیکن ایک لیول ہے، سب سے پہلے جو درجہ ہے نا وہ بیٹی کا ہے، پھر پوتی کا ہے، پھر جو ہے نا پوتی پڑ پوتی وغیرہ بھی اسی میں مطلب آ رہی ہے، لیکن وہ پڑ پوتی کی زمن ظاہر ہے اس کے اندر جو اقرب ہوگا وہ اس کو دیکھیں گے، زیادہ قریب ہوگا اس کو دیکھیں گے، اور پھر بہن کا ہے، سگی بہن کا، صحیح نا؟ اس کے بعد جو درجہ ہے وہ باپ شریک بہن کا ہے، اللاتی بہن بھی کہتے ہیں جسے، صحیح نا؟ تو یہ چار درجے آپ سمجھ لیں، نمبر ون، نمبر ٹو، نمبر تھری، نمبر فور۔ ایک اور اہم بات آپ کو انہی کے ذمن میں بتا دوں، ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے، یا ایک سے زیادہ ہے، 50 پوتی ہیں، چلو واہ بھائی 50 پوتی ہیں، مثال دے رہا ہوں، پانچ بھی ہو تو بھی یہی مسئلہ ہے، ایک سے زیادہ ہو تو بھی، ایک ہو ایک سے زیادہ ہو، جتنی بھی ہو، ایک بیٹی کو کتنا ملتا ہے؟ نصف۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں سدس پلس سدس کتنا ہو جاتا ہے؟ یہ تہائی ہو جاتا ہے، اور سدس پلس سدس پلس سدس تین مرتبہ جب سدس آ جائے تو یہ کتنا ہو جاتا ہے؟ یہ دو تہائی ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، جو ہے کیا نام ہے، سدس تین مرتبہ نہیں، میں کچھ غلط کر گیا ہوں، ایسا نہیں ہے، معذرت، سوری، سدس پلس سدس یہ کیا ہو گیا؟ تہائی ہو گیا، اور جو ہے نصف پلس سلس پلس سدس، معذرت، یہ کتنا بن جائے گا؟ یہ سلوسان یعنی دو تہائی بن جائے گا۔ کیسے؟ چلو آپ کو دکھا دیتا ہوں، آدھا اور پلس سدس کتنا ہو گیا یہ بھائی؟ آپ کو اس کو ایڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا اس کا نمبر بڑھانا پڑے گا۔ یہ جو ہے نا آپ ایسا کریں، اس کو آدھے کو آپ 3/6 لکھ دیں، اور پھر جو ہے تاکہ آپ کا جو ہے نا ایک ہی نیچے ڈینومینیٹر ہوگا تو وہ آپ کیلکولیشن کر سکیں گے نا۔ تو یہ 3/6 پلس 1/6 4/6 ہو گیا، تو یہ 2/3 بن جائے گا کہ نہیں؟
तो निस्फ प्लस सुदुस इज इक्वल टू सुलुसान। निस्फ प्लस सुदुस। तो आपके सामने मैंने दो बातें रखी हैं। एक मिनट भाई, थोड़ा सी सफाई कर लेते हैं। सुदुस प्लस सुदुस, ये है सुलुस। और निस्फ प्लस सुदुस सुलुसान। एक बात आपने पहले जानी हुई थी कि औरतों का जो हिस्सा है वो कितना, दो तिहाई होता है, दो तिहाई के अंदर रहते हुए होता है। तो मिसाल है, अगर एक दो बेटियां हैं ना, तो दोनों दो बेटियों को कितना मिल गया, सुलुसान मिल गया। पोती के लिए बचा ही कोई नहीं। लेकिन अगर एक बेटी है तो उसको निस्फ मिला, तो एक छठा हिस्सा बच गया ना दो तिहाई को पूरा करने के लिए। और अगर एक पोती हो तो उसको आप सुदुस दे दोगे, ताकि ये टोटल मिल के जो है ना दो तिहाई बन जाए औरतों का हिस्सा। यानी औरतों से मैंने बताया चार औरतें मुराद होती है, बेटी, पोती, पोती के अंदर परपोती भी आ जाती है, सगी बहन और अल्लाती बहन। तो ये इनमें आपने एक को, अगर ऊपर वाले लेवल पे एक है तो नीचे लेवल, और उसको निस्फ मिल रहा है तो नीचे वाले लेवल को सुदुस मिल जाएगा। चाहे उसमें एक पोती हो तो भी उसको सुदुस मिलेगा। अगर 50 पोतियां हो जाए, चलो भाई, बहुत बड़े दादाजी हैं, 50 पोतियां हैं इनकी, तो 50 पोतियों को भी सुदुस मिलेगा। हाँ, 50 पोतियों को कितना मिलेगा, सुदुस। छठा हिस्सा वो इनके 50 आप और पोतियां आपस में उसको तकसीम कर लें, और जिसके हिस्से में अगर एक टॉफी भी आ जाए तो सही है। लेकिन अगर कोई बहुत अरबपति होगा तो उसका छठा हिस्से का भी 50वां हिस्सा भी बहुत कुछ होगा वैसे, है ना। तो ये एक बात हमने जान ली कि भाई दो तिहाई के अंदर होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि निस्फ और सुदुस का मजमुआ सुलुसान होता है दो तिहाई। कैलकुलेट करके देख लें, ये मैं आगे कह रहा हूँ, देख लें, देख लें भाई। अच्छा जी, इसको बंद कर देते हैं। हाँ, तीसरा उसूल क्या है भाई। लड़कियों पोतियों में से जो मैयत के करीब हो वो मीरास की ज़्यादा मुस्तहक होती है। सगी बेटी और पोती दोनों मौजूद हों तो सगी को उसका देने के बाद अगर दो तिहाई में से कुछ बच जाए तो पोतियों को मिल जाएगा। सही है ना। एक बेटी है और एक पोती है, तो जो है एक को तिहाई आधा दिया, और दो दो तिहाई में से छठा रह गया, तो छठा पोती को दे दो, चाहे एक हो या ज़्यादा हो। सही है ना। अब इसकी मिसाल देख लें। बिनतुल इबन एक है, बिनतु इबन इबन, और बिन इबन इबन इबन, भाई हमने और नीचे तक ले गए, यानी पोती पड़ पोती पड़ पड़ पोती। तो पड़ पोती को आधा मिल गया तो उसका छठा भाई पड़ पड़ पोती को मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर पड़ पोतियां दो हैं तो लुसान इसको मिल गया, तो पड़ पड़ पोती भी महरूम, और पड़ 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 पोती भी, भाई उसको भी क्या मिलेगा, बेचारी जिंदा है अभी ये, और वो उसके अब्बा भी जिंदा थे, अभी जाके मरे, यही बड़ी बात है उसके लिए। अभी बाकी क्या उसको पैसों की करनी है। हाँ भाई। अच्छा भाई। और नंबर दाल, मैयत की मुज़क्कर औलाद मौजूद हो तो वो भी बनातुल इबन पर असरअंदाज होती है। हो, ये क्या बात कर दी भाई, बड़ी अहम बात है। मैयत की औलाद है, मैयत का बेटा है, क्या होगा, पोता है, क्या होगा, इस तरह की बात है। अगर अगर मुज़क्कर औलाद किसी बिनतुल इबन से अकरब यानी ज़्यादा करीबी हो तो उसकी वजह से बिनतुल इबन महरूम होती है। समझ में आ रही नहीं आ रही, यानी पोती जो है ना अपने से करीब तर की वजह से, अकरब यानी ज़्यादा करीब की वजह से महरूम होती है ना। और जो है, लेकिन अगर बराबर हो गया तो महरूम नहीं होगी। और अगर जो है वो नीचे होगा तो भी महरूम नहीं होगा। अगर मुज़क्कर औलाद किसी बिनतुल इबन के मुहाजी हो, मैंने औलाद है लेकिन क्या है उसके बराबर की है, तो वो बिनतुल इबन यानी पोती असबा होती है, यानी उसको भी असबा का उसमें डाल देते हैं। और अगर मुज़क्कर औलाद उससे अबाद यानी दूर की निस्बत हो, यानी नीचे हो, यानी बाद की हो, तो फिर औलाद में से हो, तो फिर जो है अब ऐसी सूरत में क्या होगा, दो बिनतुल इबन अगर देखा जाएगा कि फ़र्ज वाली है या फ़र्ज से महरूम है, यानी जिल फ़र्ज में से उसको हिस्सा मिल रहा था नहीं, अगर फ़र्ज से महरूम हो तो असबा बन जाएगी, यानी उसको उसके नीचे वाले की वजह से मिल जाएगा। और फ़र्ज वाली है तो उसको जाने दो। सही ना। अब आप देखें ना, इस मिसाल में देखें, बनातुल इबन को एक से ज़्यादा होने की वजह से सुलुसान मिला, तो बिनतुल इबन फ़र्ज है से महरूम हो गई, लेकिन अपने से आबाद लड़के की वजह से उसको हिस्सा मिल गया।
ये मैंने इबारत पढ़ ली है, और नीचे एक हाशिया भी, उसको भी साथी देख लेगा। और मैं आपके सामने दोबारा से ये बात रखता हूँ। पोती है और एक बेटा है मरहूम का ना। अब बेटे की, बेटा भाई बेटा होता है, पोती कहाँ है। पोता भी महरूम और पोती भी महरूम, सब जो है ना चले गए, फारिग हो गए, कुछ भी नहीं मिला भाई। लेकिन अगर पोता है और पोती है, सही है ना। अब जरूरी नहीं है कि पोता जो है वो और पोती दोनों भाई बहन भी हों, सगे भाई बहन होना जरूरी नहीं है। भाई मरहूम के जो है वो एक बेटे से जो है वो दो बेटे थे, दोनों का इंतकाल हो गया, लेकिन दोनों की औलाद में से एक के का पोता जिंदा है, एक से पोता है, एक से पोती है। तो अब क्या हुआ कि भाई, अब और बेटी भी कोई जो है, क्या नाम है, एक है या नहीं है वाली सूरत, सूरत जो है उसके बारे में फिर देखकर फैसला किया होता था ना। अगर है ही नहीं बेटी, फिर तो वो उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, उसको उसी को अगर है ही नहीं बेटी तो उसको मिलेगा। और क्या बात हो रही है, क्या कर रही हो। अगर है ही नहीं बेटी तो फिर जो है, क्या नाम है, बेटी है ही नहीं, तो फिर तो ज़ाहिर है पोती की तरफ ही डायरेक्ट आ जाना है, और वो बेटी है और उसकी वजह से पोती महरूम हो रही थी। तो अब पोती को जो है पोता इस तरह से देखा जाता है, सही ना। अच्छा भाई, पोता और पोती, पोता और पोती दोनों क्या है, एक ही लेवल के हैं। एक ही लेवल के होने की वजह से जो है वो दोनों में से इसको दुगना और इसको सिंगल कर दिया, ख़त्म बात। अच्छा भाई, अब एक और सूरत जो इससे भी खतरनाक थी, कि भाई पोता और पोती नहीं है, पड़ पोता है और पड़ पोती है। तो अब ऐसी सूरत में पड़ पोते की वजह से, नहीं माजरत, पड़ पोता है और पोती है, तो पोती तो करीब है और पड़ पोता दूर है। लेकिन अब पोती, मिसाल है कि दो बेटियां होने की वजह से पोती को नहीं मिल रहा था, लेकिन पड़ पोते को मिल रहा था असबा होने की वजह से, तो पड़ पोता पोती को भी असबा बना देगा, अल्लाह अकबर। लेकिन अगर ऐसा हो कि पड़ पोती है, पड़ पोती है भाई, और सामने जो है वो भी पड़ पोता है, तो दोनों बराबर, दोनों को असबा बना दिया गया, डबल सिंगल का मामला कर लिया, सही ना। पोता पोती है तो भी यही है, पड़ पोती है, पड़ पोता है, और आ, पोती, छोड़े ऐसा करें, पोता है, ये आसान होगा, पोता है और पड़ पोती है, यानी पोता जो है ना से बड़ा है, ऊपर है, और पोती नीचे है। तो अब इसका, इससे इसको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। चलो भाई, अल्लाह हाफिज, इसको कुछ नहीं मिलने वाला। पोता ही असबा बन रहा है और खुद अकेला अकेला बन रहा है, बस खत्म हो गई बात। अच्छा भाई, माजरत, वो कभी अगर कोई घर से कोई डिस्टरबेंस आती है तो चीज़ें आगे पीछे वो जहन मुंतशिर हो जाता है। क्लास में भी ऐसे ही होता है, पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई बीच में कोई डिस्टरबेंस हो जाए। तो अब आपके छः अहवाल हो गए, जैसे मैंने ऊपर अर्ज किया था कि छः अहवाल बन जाते हैं। जा भाई, महरूमी के भी हैं इसमें, और असबा के भी हैं, सारे ही इसमें आ जाते हैं। अच्छा जी, तो निस्फ, दो तिहाई, छठा, महरूम, महरूम। निस्फ कब है, मुज़क्कर औलाद ना हो और एक ही पोती हो, और मुज़क्कर औलाद भी ना हो और सगी बेटी भी ना हो, यानी सगी बेटी भी नहीं है और बेटा पोता शोता कुछ भी नहीं है, और पोती एक है, तो निस्फ मिल जाएगा उसको, आधा। और अगर जो है वो सगी बेटियां हैं, सगी बेटियां नहीं है, और जो है मुज़क्कर औलाद भी नहीं है, बेटा पोता शोता कुछ भी नहीं है, और बेबनात लेबन एक से ज़्यादा हैं, तो दो तिहाई मिल जाएगा। एक है तो निस्फ, और दो है तो दो तिहाई। लेकिन कब, जब बेटा बेटी नहीं है। सही है, ये दो हाल हो गए। और जब तीसरा हाल क्या है, कि भाई बेटी है, एक है, एक है लेकिन एक भी है साथ में, एक बेटी है, तो उसको एक होने की वजह से आधा मिलेगा, और जो है और बाकी सुदुस, जब आधा बचा तो एक सुदुस बच गया, सुलुसान दो तिहाई पूरा होने के लिए, तो उसको कितना, वो एक छठा हिस्सा किसको मिल जाएगा, पोती को मिल जाएगा, चाहे एक हो पोती, या पोती एक हो, या फिर कितनी हो, पोती 50 हो,
ان کو छठा ही मिलेगा भाई। ये बात। और नंबर 4 क्या है कि जो है वो, अगर बेटियां एक से ज्यादा हैं तो पोती महरूम हो जाती है। और पांचवी बात क्या है, पोती से ज्यादा करीब कोई मुज़क्कर औलाद है तो पोती महरूम हो जाती है। बेटा है तो पोती महरूम, साफ बात है, ये तो ऊपर ही पता चल गया। लेकिन अगर पोता है तो क्या होगा, लेकिन सामने पड़ पोती है तो पोते की वजह से पड़ पोती तुम्हारा पत्ता कट गया। हाँ भाई, ये आपने 6 पढ़ लिए। और असबा की अब एक छठा जो होगा वो असबा का होगा, चैलेंज कर लेता हूँ आप, देख लें। ये नहीं आता तो अभी एक सफ़े की मार है। हाँ भाई, किधर चला गया। हाँ भाई, बनातुल इबन से आबाद मुज़क्कर औलाद हो तो जो बिनतुल इबन फर्ज से महरूम हो रही है वो बिनतुल इबन असबा बन जाती है। समझ में आ रही नहीं आ रही। आबाद यानी दूर। अब पड़ पोता, पड़ पोती है, और पड़ पड़ पोता है। तो पड़ पोते की वजह से पड़ पोती को भी मिल जाएगा, खुश हो जाओ। अच्छा। और अगर ये आबाद और बराबर है, और अगर बराबर है मुज़क्कर औलाद, यानी इब्नुल इबन, चाहे उसका भाई हो या चचा का बेटा हो, दोनों सूरतें हो सकती है ना, ये मैंने बताया था आपको। तो हर किस्म की बिनतुल इबन चाहे फ़र्ज से महरूम हो रही हो या उसे मुज़क्कर औलाद की गैर मौजूदगी में फ़र्ज मिलने का हो, वो दोनों असबा बन जाती हैं, दोनों सूरतों में असबा बन जाएंगी। अब नहीं उसको, उसको जो है आपने फ़र्ज वाली, अब फ़र्ज वाली नहीं रहेगी। समझ में आ रही नहीं आ रही, मतलब दो सूरतें बन सकती हैं ना, कि अगर दो बेटियां हैं और उसकी वजह से पोती महरूम हो रही थी, अब पोते की वजह से उसको मिलेगा। और अगर जो है उसको वैसे ही मिल रहा था, सबब मिल रहा था, पोती को जो एक बेटी थी, सब पोती को असब होने की वजह से सुदुस मिल रहा था, पोता भी असबा है, तो अब जो है ना पोता और पोती दोनों सुदुस, दोनों असबा बन जाएंगे। सही ना। इस बात पर इजमा है कि पोते बेटे की और पोती बेटी की जगह ले लेती है। आसान कर दिया। और जब बेटे या बेटी मौजूद ना हो, यानी इनके हिस्से एक जैसे होते हैं, है ना, यही चल रहा है ना। बेटी के अंदर आपने क्या पढ़ा, बेटी के अंदर आपने पढ़ा निस्फ पढ़ा, और आपने सुलुसान पढ़ा बस। पोती में आपने जो है ना 3 पढ़ लिए, निस्फ भी पढ़ लिया और सुलुसान भी पढ़ लिया, और एक सुदुस भी पढ़ लिया बेटी की वजह से, जो मैंने कहा कि ये चीज़ होती है, मतलब क्योंकि बेटी सबसे ऊपर है तो उसके लिए तो सुदुस का कोई बचने का सवाल नहीं पैदा होता ना। और बेटी में आपने असबा भी पढ़ा था, तो यहाँ भी आपने असबा पढ़ लिया। लेकिन आपने यहाँ पे असबा की जो है ज़्यादा सूरतें भी पढ़ ली। बेटी के लिए आपने महरूमी नहीं पढ़ी थी, बेटे के लिए, पोती के लिए महरूमी भी पढ़ ली भाई। महरूम होगी जब बेटी मौजूद होगी, इस तरह बेटा मौजूद होगा, ये वो। अच्छा भाई, तो ये कुछ अहवाल होते हैं, 6 अहवाल हैं किसके, बेटी के, पोती के, पोती के, बेटी के 3 हैं, पोती के 6 हैं, डबल हो गए। अब बहन वहन के कितने होंगे, मैं आपको ये मशकें हल कर लेना भाई। और इसके बाद जो है ना सगी बहन के 5 हालात हो जाते हैं, और अल्लाती के 7 हो जाएंगे, देखना चैलेंज। अल्लाह सगी के 5 हैं, अल्लाती के जो है वो 7 हैं। अच्छा, सगी के 5 क्यों यार, उसके 6 थे तो अब उसके 5 हो गए, ओहो ये क्यों हो गया, ये तो ज्यादती हो गई, अन्याय हो गया। अब देखो ना, आपको इतना आसान है कि 2 हवाल वाले कितने हैं, 3 अहवाल वाले कितने हैं, इस तरह करके याद कर लो ना तो बहुत मज़ा आएगा। है ना, 5 अहवाल वाले कितने हैं, 6 वाले कितने हैं, फिर 7 वाले कितने हैं। 2 वाले तो उसमें मियाँ भी आ जाता है, बीवी भी आ जाती है। 3 वाले में बेटी आ जाती है। और 5 वाले में जो है ना 3 वाले में 5 वाले में पोती आ जाती है। 6 वाले में सगी, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना, 6 वाले में बेटी आ जाएगी, कुछ गलत कर रहा हूँ। अच्छा, बेटी 3 में आ गई, बेटी में 3 में बेटी आ गई। और 5 वाले में कौन आ गई भाई, सगी बहन आ गई। और पोती जो है ना 6 वाली में आ गई। और 7 वाली में जो है ना अल्लाती बहन आ जाएगी, देख लेना। तो इस तरह आप अगर ये 2 3 5 अहवाल, अहवाल के एतबार से किसके कितने अहवाल हैं, ये तरीक़ाकार आपको एक समझा रहा हूँ याद करने के लिए, बहुत फ़ायदा रहेगा। बाकी अशआर भी याद करें। और आपके सामने मैंने गालिबन ये बात रखी थी कि जिसने कुरान मजीद की आयतों के साथ इल्मुल फ़राइज़ को याद नहीं किया, बहुत जल्दी उनको भूल जाएगा, यानी अहवाल उसके जहन से निकल जाएंगे। लिहाजा
उन आयतों को अरबी में भी और फिर उनके तर्जमे को भी याद कर लें। सही है ना? ये ज़रूरी है। ये बात जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये रबीआत और राय जो इमाम मालिक के उस्ताद थे उनकी बात है, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तायीद की है। ये मेरे ख्याल से जब मैंने आयतें लिखी हैं उसके नीचे हाशिए में ये बात डली हुई है। मेरे ख्याल से क्या डाली है मैंने बल्कि। अच्छा भाई, उख्त ऐनिया, सगी बहन। एक बहन का निस्फ, दो बहनों का हिस्सा दो सुलुस, बेटियों या भाई से होगी बहन असबा सदा, है सगों की तरह सौतेले मगर महरूम हैं, जब सगी बहनें हों मैयत की या हो भाई सगा। अच्छा भाई, कुछ पेन टैबलेट में कुछ गड़बड़ है। हो सगी बस एक बहन, कोई सगा भाई न हो, पाएंगी सौतेली बहनें बिन बन के वारिस अब छठा। सौतेली इसलिए हैं कि भाई वो आ, जो है, अब इसमें इन्होंने सके सौतेली को भी साथ मिला दिया ना। सौतेली अल्लातिया, और बाप शरीक है, माँ शरीक नहीं है, तो भाई सौतेली भाई। बाप दादा बेटा पोता चार में से कोई हो, होगा अब महरूम कुल भाई बहन का काफिला। अच्छा, क्योंकि भाई बहन इन्होंने थोड़ा सा साथ मिला दिया ना, क्योंकि बहनें तो है ना हमारा। अब और हवाल जो है ना मिलते जुलते हैं सगी बहन के और अल्लाती बहन के, बल्कि देखा जाए तो कई एतबार से इन चारों का, जिनका मैंने तज़किरा किया था, बेटी पोती सगी बहन अल्लाती बहन, एक एक दो हाल का फ़र्क होता है, और थोड़ा सा और दर्जे के एतबार से नीचे आ जाने की वजह से फ़र्क होता है। अच्छा, अब आते हैं मुद्दा की तरफ। कितने अहवाल हैं भाई सगी बहनों के? पांच अहवाल हैं। दाब वालिद दादा और सगी औलाद में मुज़क्कर औलाद में से कोई भी मौजूद होगा तो सगी बहन महरूम हो जाएगी। हाल नंबर एक, वालिद है, दादा है, बेटा है, तो बहन को भाई अल्लाह हाफिज कर दो। अल्लाह हाफिज। भाई भाई बहन उसी वक्त मरने वाले के भाई बहनों को उसी वक्त मिलता है, या भाई का तस्करा या नहीं है लेकिन असबा में भी आ जाएगा, जब बेटा ना हो। बेटा आ जाए ना, बेटा, तो बेटा भाई ना वालिद ना भाई को लेने देता है ना बहन को लेने देता है। बेटा क्या, वालिद भी, मरने वाले का वालिद भी जिंदा होना, तो मरने वाले का वालिद भी ना भाई को लेने देता है ना बहन को हिस्सा लेने देता है। मरने वाले के, आप मिसाल समझ रहे हैं ना, जैद है, जैद के वालिद का नाम अबू बकर है। अब जैद के जो क्या नाम है, इंतकाल हो गया, जैद के भाई बहन भी हैं। अब भाई बहनों, वालिद के होते हुए भाई बहनों को हिस्सा नहीं मिलेगा, तरह बेटे के होते हुए भाई बहनों को हिस्सा नहीं मिलता, है ना? नंबर दो, महरूम करने वाले मज़कूरा तीनों वालों में से कोई ना हो, यानी, और अब मैयत का अख आइन यानी सगा भाई मौजूद हो, खुद भी असबा होगा और सगी बहन को भी असबा बना देगा। समझ में आ रही नहीं आ रही? क्योंकि ये भी यही बात है कि बेटा या वालिद मौजूद होगा तो भाई को भी नहीं मिलेगा, लेकिन बेटा भी नहीं है वालिद भी नहीं है, तो सगा भाई भी असबा बन जाएगा, सगी बहन भी असबा बन जाएगी। होता है ना, एक इंसान का इंतकाल हो जाता है, उसकी नरीना औलाद नहीं होती है, नरीना औलाद न होने की सूरत में भाई बहनों को मिलता है असबा की सूरत में। वही तरीका है कि पांच भाई हैं, छः दो बहनें हैं, तो इन दोनों के नीचे आपने दोनों का नाम लिखा, पांच भाई दो बहन, और आपने एक ये टेबल, ये निशान बना के ट्रायंगल सा असबा लिख दिया नीचे। ठीक है ना, बड़ा आसान है। अच्छा, तीनों में से कोई भी नहीं है, और कोई नहीं है, और मैयत की मुअन्नस औलाद मौजूद हो, मुअन्नस औलाद मौजूद है, तो भी उख्त ऐनिया असबा होगी। अच्छा, मगर मुअन्नस औलाद का खुद असबा होना ज़रूरी नहीं। ऐसा हो जाता है कि जो है महरूम करने वाले मज़कूरा तीन नहीं है, और मैयत की मुअन्नस औलाद है, तो वो मुअन्नस औलाद की वजह से जो है वो क्या बन जाती है, असबा बन जाती है। हदीस है, इजाल अखवाती माल बनाती असबा, गालिबन हदीस ये है। अच्छा जी। अब नंबर चार, मैयत की जो है क्या नाम है, क्योंकि देखिए बहन है ना, वो महरूम नहीं होने देती, असबा बना देती है। अगर कुछ बचा हुआ ना हो तो फिर बहरहाल मिल जाता है, तो फिर तो बेचारे को कुछ नहीं मिलेगा, न बचा हुआ हो तो बहनों की वजह से अम्मी बोलेंगे बहनों ने दो तिहाई ले लिया, तो भाई बेटियों ने दो तिहाई ले लिया, तो बहनों को नहीं दो, ऐसे नहीं। अच्छा, अब नंबर चार क्या है, कि अगर मैयत का कोई सगा भाई भी नहीं है, और मुअन्नस औलाद भी नहीं है, वालिद भी नहीं है, दादा भी नहीं है ना, और मुझे औलाद में से कोई नहीं है, तो जो है, और एक बहन है, तो उसको आधा मिलेगा। समझ में आ रही? आधा। ये कब है, जब जका जैद का इंतकाल होता है,
اور زید کا نہ بھائی والد ہے، نہ دادا ہے، نہ بیٹا ہے، اور نہ بیٹی ہے، کوئی بھی نہیں، ان چاروں میں سے کوئی نہیں ہے، اور نہ بھائی ہے، پانچوں میں سے کوئی نہیں ہے، نہ والد ہے، نہ دادا ہے، نہ بیٹا، بیٹے کے اندر پوتا شوتا سب آ جاتے ہیں، اور نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، معذرت کیا ہو گیا، نہ والد ہے، نہ دادا ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹی ہے، بیٹی، نہ والد ہے، نہ دادا ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بھائی ہے، کیونکہ بھائی ہوتا تو عصبہ بن جاتی، بھائی نہیں ہے، اب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ان پانچوں کو خلاص کر دو، سب ہے ہی نہیں ہے، مر گئے، کیا ہوا پہلے ہی، اب اس بیچاری کو ایک تہائی ملے، ایک آدھا مل جائے گا اگر یہ ایک ہے، اور یہی صورت لے لو، لیکن کیا ہے کہ سگی بہن ایک سے زیادہ ہے تو اس کو دو تہائی دے دو، بس ختم، بڑا آسان ہے۔ تو یہاں دیکھ لیں گا، دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر جو ہے وا- میت کے والد، دادا، اور جو ہے بیٹا، تو بہن کو کہہ دو اللہ حافظ، بہن اللہ حافظ، بہن کو نہیں ملے گا، اور اگر اس میں سے نہیں ہے اور بھائی ہے، یعنی سگا بھائی موجود ہے، تو بھائی کی وجہ سے کیا بن جائے گی؟ عصبہ بن جائے گی، تو محروم نمبر ایک، محروم نمبر دو، عصبہ نمبر تین کیا ہے؟ نمبر تین بھی عصبہ ہے، لیکن نمبر دو میں عصبہ بھائی کی وجہ سے بن رہی ہے اور بھائی سے آدھا لے رہی ہے، اور نمبر تین میں بیٹی کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہے، اور اگرچہ بیٹی عصبہ بن رہی ہو نہ بن رہی ہو، بیٹی ہو یا پوتی، دونوں صورتوں میں، اور نمبر چار، اس لیے مونس اولاد کہتی ہے، مونس اولاد میں بیٹی بھی آ جاتی ہے، پوتی بھی آ جاتی ہے، اور نمبر چار جو ہے وہ کیا ہے؟ نصف، اور نمبر جو ہے وہ پانچ کیا ہے؟ ثلثان۔ یہ بہت آسان ہے بھائی، یاد کر لو، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا صفائی کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے میں آج کا سبق اسی پر روکنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ تین احوال اور ہیں، لاتی بہن ہے، اور کون ہے بھائی؟ والدہ بھی ہے، والدہ جو ہے محترمہ، اور پھر اس کے بعد ایک ہے دادی نانی، او ہو، تو ان کا تھوڑے احوال تھوڑے مشکل بھی ہیں، تو اس لیے میں جو ہے اس کو تھوڑا آگے کے لیے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، پھر اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی، بات چیت ہوگی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔